Wow! Gandang laban! Wow! Maninood na! Right, right, gandang laban talaga! Expert bro, final. Bumba! Metsulang Rivera! Right, right, Pilipipilyo! Walang pahinga! Patuloy pa rin sa karera! Metsulang Rivera! Right, Pilipipilyo! Wow! Hapit na kabuhin si Pilip. Pero okay lang, kay Monkey man. Metsulang Rivera, the hunter! Ang kasunod sa Silent Destroyer! Sobrang tapan mo kiton! Pabor si Pilip pa rin, kadagang kahoy, makapyutan. Metsulang Rivera! Wow! Nice job by Mitchell! Metsulang Rivera, Ray by it on the squad. Wow! Gandang laban to. Grabe si Ray mo ng tira. Philip. Wow! Wow! Nagpainit-init na. Grabe! Metsulang Rivera, the hunter. The silent destroyer. The banking. Wow! Grabe, gwapuha yun. Kung daghan pa lang ni nagsunod, batay, kung gwapuha yun. Metsulang Rivera. Murang bubuto na. Grabe mo na nagkubada. Lingaw din ay, video na, puro na vlogger ang tao road. Reels na yun. Kunyang gabi ay mo kalimot ng composer, original composer sa Elias TV, Batu Balani. Here in the Malubog, wow! Flat landing na si Philip. Grabe, di flat landing na si Philip. Wala na ni Agi yung receiver. Nag-flat landing na. Lakas-lakas na. Allah. Wala ni Agi yung receiver si Philip. Flat landing na. Wow. Grabe, lingaw. Ito, helicopter. Ato raman din. Taas mo din kayo. Metsulang Rivera. Right it. Pilipipilyo. The hunter. The Tuna Philippines. From General Santos City. Watanabe number. Metsulang Rivera. The silent destroyer, the pride of Lantapas, Rai Baiti, and the BB Banks from Quezon Bukidnon, Philip Bibilio. Pangalian, kayo magtuyo ko eh. Mao ba'y sakit sa mga tao sa bukid din. Basta kinsay first, magtapok din sa tent, magtuwan din sa tent. Wow, Metsulang Rivera, number 1. Number 2, Rai Baiti, Philip Bibilio. Opera! Mga tagap na ganun din, kaya tawad sa flat landing. Ang dala, no? Sinaw ang dala si Philip, wala. Wili-wili na lang. Wow! At tuwagin na yung stand, di ba di na matingog? Picture rin mo ko ito, gano'n. Matingog na kanagsa. Okay. Wow, that's BB Monk. Wala ba kayo mga kamay dyan? Wow!
Grabe gini, dako, di ka ni. Plus 5 ka, plus